for this video ngadto may sapa karon nguha mig baki nga katong puti ba. Let's go. Kasi daga may kuha ron guys. Wild frog na guys, puti. Wow. Let's go. Yun guys, abot namin guys. Aming spot. Oh, itong spot namin guys. Oh. Merong maliit guys. Wala kaming nahuli guys. Oh no! Wala nahuling baki. At tuloy may sa aking amigo nga na siya manok ato. So nice. At tuloy sa amigo ni guys. Nanami guys, amo nang giukoy guys. Oh. 3, 2, 1. Kaming huli. Manok lang ang aming ulamin ngayon. Manok lang. Wala kasi kaming huli oh. Dito lumilipad. May idlas to guys, may idlas. Dito guys. Kasi makuha na to guys. Iwa kita man ispat mata. Ah. Nahuli. Man. Ah, dito na guys. Nahuli na guys. Wala kasi kaming nakuha nga baki. Gito, napakalupit to guys. Siya nakahuli sa manok guys. Uwi kami guys kasi wala kaming nahuli na palaka. Ito na lang manok ang ihawi namin. So nice. Napaka ano ng palaka. Napakaliksi. Hindi mo huli. Ito lang manok. Guys, matik guys, translation, manang mulbol. Oh. Ito na. Katayan na namin guys. Let's go. So yun guys, muna yung katay guys. Ato na paspasan guys, kay gusla na guys, gabiin na guys. Let's go. Itong manok kay gusla na guys. Dali na ito guys, gusla na guys. Ito na manok guys. So yun guys, ato na haono ni guys, kay gutom kayo guys. Ah, lamig ini guys oh. Ato na yung sugdan og kaon guys. Ito, yung butang atos kanon para masugdan na itong kubkub. Oh, tanawa, batin lamia. Oh, see? So, good mig kaon guys. Oh, kung mga kakauban guys, oh, panggutom ng tama, no? Hapap-hapap na sa ulo para wala sa kagutom. Oh, tara, sugdan ng kaon. Let's go guys, sugod ng kaon guys. So yun guys, ubos na guys. Set out pala sa tagiya sa manok, Boss Rumi Otordos. Salamat sa pagtanaw sa video guys. Thank you.